है गाइस जोहार और नमस्कार। तो मैं बहुत दिन के बाद में आज आसी फिर से एक न्यू वीडियो लेके। तो आज के वीडियोटा निजर लैंग्वेज आदिवासी लैंग्वेज में लेके आसी। तो गाइस मैं एखने गा पा धुई के खानाटा खाई के মানে মোবাইলটা लेके अलग रास्ता साइड आसी तो वीडियो एक बनाओ बोल के। तो गाइस जे वीडियो बनाओ बोल के सोचे है ना এখন आजकल भावे है मानुष गिला যে ফেসবুকে ভিডিও বনায় ইউটিউবে ভিডিও বনায় পুরা পয়সা কামায়, কিন্তু কথাটা তো সঁচা। পয়সা পাবার তো পায় কাহে পাবি, কষ্ট করলে কেনে নাই পাবি, কিন্তু বহুত কষ্ট আহে। মামুলি নাই সোচলিবি যে এই একটা দুইটা ভিডিও ছড়লি পয়সা পাবোই বলকে, ওরকম কখনো নাই। বহুত কষ্ট করে লাগে। ভিডিও বানায় কাকে ন একদম ক্যামেরাকে রাখে প্র্যাকটিস করতে লাগবে কি বলবো কি নাই। कैमरा खुलते साथ न जितना माइंड में थकल सब भुलाई जो है। कैमरा खुलते साथ एक मैंने आगे की बोलबो की नहीं कोनो बातें ना थकल। तो गैस तोरा भी वीडियो बनाओ बोल के सोची तो फेसबुक में बनाओ बोल के सोची तो की प्रोफेशनल मूड कर ले और बना वीडियो फोटो छोड़। आजकल तो फोटो में डॉलर पूरा बनाते मतलब फेसबुक में। तो तोरा भी चेष्टा कर और बनाओ डॉलर कमाओ। एरको मेन कथा हलो कि পয়সা কামাবো বলকে যদি বনাবি ল তো নাই পারবি কামাতে। মেন কথা হলো যে এনে টাইম পাস রকমে বনা আর লাহে 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 বনার থাক, আইডিয়া আই যাবে। একদিন একদিন না তো একদিন কামা, একদিন না তো একদিন আর হবে কি আর ডলার বনবে কি। তো তোরা भी কষ্ট করো অলপ আর বনাও। মই এনেই গা পা ধুইকে আসলি আর ধূপ থেকে বঠি। তো কি বনাবি হয় না, এখন তো অকল ভিডিও বনালো না। তো ভিডিও বনায় কাকে ন 10-15 দিন এনেই মোবাইলটাকে অন কর ক্যামেরাটাকে আর এনেই বলতে কোশিশ কর যে হাই গাইস মই আমুক লাগি তামুক লাগি আমুক জায়গা से बोलती মখন ইটা করথি ওরকম মানে বলে চেষ্টা কর। আর ইউটিউবে বনাই হলে ভিডিও প্রথমে শর্ট ভিডিও বনা। ইউটিউবে যদি গ্রো করতে হলে প্রথমে শর্ট ভিডিও বনা, এনে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডের শর্ট শর্ট ভিডিও ভাল ভাল। আজকাল বেশি তো মানুষ শর্ট দেখেন, লং ভিডিও দেখে छोड़ দিলেন। तो টাকা নেই বলতে ইউটিউবে গ্রো করে কাহে হলে শর্ট ভিডিও বানাতে 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 গ্রো করতে থাক চ্যানেলটা। তার পিছিয়ে লাহে 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 লং ভিডিও বানাবি হলে হবে। আর ফেসবুক में तो এখন এরকম হয়ে গেল যে ভিডিও গিলা নন ফলোয়ার সামনে নাই যায়। ফটো গিলা হলে পুরা যায় কিন্তু ভিডিও গিলা নাই যায়। ভিডিও গিলা তোর কি হয়ে গেল তোর जितना তোর ফলোয়ার থাকি ওদের মাঝে যায় আর বাকি के মাঝে নাই যাতে। तो की नियम निकल जाए मैं बुझ नहीं पाती खाली। वैसे এখন फेसबुक में वीडियो बनाते बेयाई लागत मन ना जल बनाई से अकल फोटो गिलाई छोड़िल। तो तोरा भी फोटो सोटो छोड़ लाहे लाहे सीख प्रेक्टिस कर। और नहीं जानी तो मोके कॉन्टेक्ट कर किरको खुलते लगे मैं खुल দিব। जे करब बोल के सोचे है मोके तो आधा ढेरे कोई जाने ना मैं कहाँ के लगी की कथा। तो जे मोके चिन पाए ना যদি खुले मन है तो मोर कॉन्टेक्ट कर मैं তোদেরকে খুল দিব কিরকো করতে লাগবে আর छोड़बी वीडियो फोटो। तो आजकल वीडियो ना इतनाटाई रहे। तो ये बोल के बाय और जोहार फिर से।